बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन इस्मुहु सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मिय्यिर रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, पिछली वीडियो के अंदर हमने आपसे मुख्तलिफ़ जो जादू हैं, जादूगर जो मुख्तलिफ़ जादू करते हैं, जो बंदिशें लगाते हैं, जो रुकावटें लगाते हैं, हमने उनके ऊपर बात की थी। तो आज हम आगाज़ कर रहे हैं जिस बात से कि हर जादू का इलाज भी मुख्तलिफ़ होता है और हर जादू भी मुख्तलिफ़ होता है। तो आज हम जहाँ से आगाज़ कर रहे हैं वो जो हमारे मुआशरे की इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी है और जो हर घर की जो अंदर मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर बात है, वो ये है मियाँ बीवी के ऊपर जो जादू किया जाता है। अब सबसे पहले जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि पहले तो ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि क्या वाकई ही इनके ऊपर जादू हुआ है मियाँ बीवी के ऊपर। अक्सर औक़ात ये होता है कि पहले हम एक बाबे के पास गए, दूसरे बाबे के पास गए, तीसरे से गए, चौथे गए, जी हमने फ़लाँ से पता करवाया, फ़लाँ से पता करवाया, फ़लाँ से पता करवाया है, उसने भी कहा है जादू है, उसने भी कहा है जादू है, उसने भी कहा जादू है। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अब आप देखिए, अगर आप किसी भी जादूगर के पास जाते हैं, जादू करवाने के लिए जाते हैं, तो वो मुफ्त में तो आपका काम नहीं ना करेगा। वो ज़ाहिर है आपसे पैसे लेगा, पैसे लेकर वो इस तरह के हराम काम करते हैं। तो वो मुफ्त में ऐसे काम नहीं करते। तो वैसे भी आजकल हमारे जो माशी हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात चल रहे हैं, हर बंदा इतना फारिग भी नहीं बैठा हुआ कि वो अपने मकान के किराए वगैरह ये वो सारा कुछ बचा कर तो वो आपके ऊपर जादू करवाता फिरे। तो इसका जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको अपनी ये गुलामान देवल शरीफ जो हमारा चैनल है इसके अंदर मैं अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हुआ हूँ कि इसको हम किस तरह से जान सकते हैं, कि इसको जानने का तरीका जो है वो मैं उसके अंदर बता चुका हूँ। वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि पहले तो इस बात को कंफर्म करें कि क्या वाकई आप जादू का शिकार हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें से 90% जो होते हैं वो नज़र बद का शिकार होते हैं और लोग उनको इस वहम के अंदर डाल देते हैं कि जी आपके ऊपर जादू हो गया। तो उसका मैं तरीक़ाकार वहाँ पर बता चुका हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम मियाँ बीवी के ऊपर जो जादू किया जाता है उसका इलाज और नज़र बद का इलाज, दोनों इलाज मैं आपके सामने पेश करूँगा। आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ समाअत करना है और ये बात याद रखिएगा, हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं ये सारी कुरान और हदीस से हैं। इसके लिए आपको हमसे इजाज़त लेने की कतन भी ज़रूरत नहीं है। इसकी इजाज़त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम अता फ़रमाई है। जिसकी इजाज़त अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमा दें, फिर मैं कौन होता हूँ उसकी इजाज़त देने वाला। तो आइए हम आपको इस तरफ लेकर चलते हैं कि जो मियाँ बीवी के ऊपर जादू होता है उसका इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं। पहले मियाँ बीवी के ऊपर जो जादू है इसके मुतालिक बात करेंगे, फिर इसके बाद हम अगली बात जो करेंगे वो ये है कि मियाँ बीवी अगर नज़र बद का शिकार हैं तो उसका इलाज क्या होगा। तो सबसे पहले जब आपको ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि आपके ऊपर जादू है, मियाँ बीवी के ऊपर जादू है, तो उसकी पहली जो निशानियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली निशानियां उसकी ये हैं कि मर्द या औरत या दोनों को या दोनों में से किसी एक को ख्वाबों का एक सिलसिला शुरू होता है जिसके अंदर वो शोहर है या बीवी है वो ये देखती है कि उसके ऊपर पीछे जो हैं वो बड़े बड़े जानवर लगे हुए हैं, रीछ हो गए, खूनखार किस्म के शेर हो गए, या भैंसों को देखना कि भैंसें जो हैं वो अपने कद से ज़्यादा कदावर हैं, उनकी आँखों में खून उतरा हुआ है। इस किस्म के खूनी जानवर जो हैं, दरिंदे जो हैं, उनको ख्वाबों के अंदर देखना और अपनी तरफ भागते हुए देखना, ये इस बात की अलामत होती है कि आपके ऊपर जादू हो चुका है। अब इसका अगला मरहला ये होता है कि जो शोहर होता है, जब मियाँ बीवी के ऊपर जादू होता है तो इसका अगला मरहला क्या होता है कि शोहर घर से बाहर है तो सुकून में है। अब जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होगा तो उसको एक बेचैनी का वो शिकार हो जाएगा और जब वो बेचैनी का शिकार होगा तो वो घर में एक अजीब सा माहौल बन जाएगा। तो
یہ ساری چیزیں اسی طرح یہ بیوی کے ساتھ بھی یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو اپنے شوہر کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی ہے، بس وہ کہے گی یا میں میکے چلی جاؤں یا ادھر ادھر چلی جاؤں، یہ بندہ مجھے نظر نہ آئے۔ اسی طرح شوہر کا یہ حال ہوگا کہ یہ عورت مجھے نظر نہ آئے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک پانی کی بوتل لے لینی ہے۔ اس پانی کی بوتل کے اوپر چاہے وہ شوہر پڑھ لے یا بیوی پڑھ لے یا دونوں پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے، اگر دونوں پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے، وگرنہ ایک پڑھ لے دوسرا بیٹھ کر سنیں اور ایک دوسرے کے اوپر دم کریں۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے کہ نہ شوہر راضی ہے نہ بیوی راضی ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر اکیلے ہی بیٹھ کر اس کو پڑھ لیں اور دوسرے کے لیے دعا کریں، یا جو آپ نے پانی دم کرنا ہے وہ پانی اس کو پلا دیں۔ اگر ایسا بھی پاسبل نہیں تو دعا تو پھر کہیں نہیں گئی، پھر اس کے لیے دعا کریں۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے سامنے آپ نے پانی رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیات پڑھنی ہے۔ اب ہر مرتبہ جب آپ نے پڑھتے جانا ہے، 7 مرتبہ پڑھتے جائیں تو پانی کے اوپر بھی دم کرتے جائیں اور اپنے اوپر بھی دم کرتے جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اس کا ایک حصہ ہے ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر پانی کے اوپر بھی دم کرنا ہے، اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ فلق آخری جو 2 کل ہیں ان کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم 21 مرتبہ، 20 اور 1 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ لاسٹ میں آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ لاسٹ میں آپ نے کرنا ہے سورہ مزمل۔ یہ جو میں نے آپ کو دم بتایا ہے یہ 2 ٹائم آپ نے کرنا ہے، کم از کم اس کو یا 11 دن کریں یا 21 دن کریں، اس سے وہ جادو مکمل ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اور اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ یا اللہ پاک جس نے بھی ہمارے اوپر جادو کیا ہے یا اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اس جادو کو ختم فرما دے اور اپنا کرم فرما دے۔ تو آپ نے یہ عمل جو ہے وہ 21 دن کرنا ہے، 11 دن کر لیں تو انشاءاللہ العزیز وہ جادو جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا اور آپ کی زندگی سکون کے اندر آ جائے گی۔ یہ تو تھا جادو کا علاج۔ اب اگر آپ کو نظر بد کا آپ شکار ہیں تو نظر بد کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اس میں آپ نے سورہ مزمل نہیں پڑھنی، باقی آپ نے سارا کچھ پڑھنا ہے جو میں نے بتایا ہے۔ صرف سورہ مزمل نہیں پڑھنی، باقی آپ نے سارا کچھ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے نظر بد کا علاج۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔